Kejadian 41, Genesis 41. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. And it come to pass at the end of 2 full years that Pharaoh dreamed, and behold, he stood by the river. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. And behold, there come up out of the river 7 well four kind and fleece, and they feed in a meadow. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. And behold, 7 other kind come up after them out of the river, ill favour and lean flesh, and stood by the other kind upon the brink of the river. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ketujuh ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun, and the ill-favored and land-flesh can did eat up the 7 will-favored and fat can. So Pharaoh awoke. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu nas dan baik. And he sleep and dream the second time. And behold, 7 ears of corn come up upon one stalk, rank and good. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang layu oleh angin timur. And behold, 7 stinch ears and blessed with the east wind sprung up after them. Bulir yang kurus itu menelan ketujuh bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Agaknya ia bermimpi. And the 17 ears devoured the 7 rank and full ears. And Pharaoh awoke, and behold, it was a dream. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. And it come to pass in the morning that his spirit was troubled, and he sent and called for all the magicians of Egypt, and all the wise men thereof, and Pharaoh told them his dream, but there was none that could interpret them unto Pharaoh. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Then speak the chief butler unto Pharaoh, saying, I do remember my faults this day. Waktu itu tuanku Fir'aun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pharaoh was wroth with his servant and put me in ward in the captain of the guard house, both me and the chief baker. Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala masing mempunyai mimpi dan artinya sendiri. And he dreamed a dream in one night, I and he. We dream each man according to the interpretation of his dream. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. And there was there with us a young man, and favorite servant to the captain of the guard, and we told him, and we interpret to us our dream, to each man according to his dream he did interpret. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku, dan kepala juru roti itu digantung. It come to pass as he interprets to us, so it was me. He restored unto mine office, and him he hanged.
Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Fir'aun. Dan Pharaoh sent and called Joseph, and they brought him hastily out of the dungeon, and he shaved himself and changed his raiment and come in unto Pharaoh. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." And Pharaoh had said unto Joseph, "I have dreamed a dream, and there is none that can interpret it. And I have heard say of thee that thou canst understand a dream to interpret it." Yusuf menyahut Fir'aun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun." And Joseph answered Pharaoh, saying, "It is not in me. God shall give Pharaoh an answer of peace." Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf dalam mimpiku itu, "Aku berdiri di tepi sungai Nil, and Pharaoh said unto Joseph, in my dream, behold, I stood upon the bank of the river. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. And behold, there come up out of the river 7 kine, lamb and 12 favor, and they feed in a meadow. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pembalut tulang, yang sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulit yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. And behold, 7 other kind come up after them, pure and very ill favored and lean flesh, such as I never saw in all the land of Egypt for badness. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. And the lean and the ill favored can eat up the first 7 fat cats. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama, buruk seperti semula, lalu terjagalah aku. And when they had eaten them up, it could not be known that they had eaten them, but they were still ill favored as at the beginning. So I awoke. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dengan baik. And I saw in my dream, and behold, 7 ears come up in one stalk, full and good. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. And behold, 7 ears withered in, and blessed with the east wind sprung up after them. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. And the 10th ear devoured the 7th good ear, and I told this unto the magician, but there was none that could declare it to me. Lalu kata Yusuf kepada Fir'aun, "Kedua mimpi tuanku Fir'aun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya." And Joseph said unto Pharaoh, "The dream of Pharaoh is one. God hath shown Pharaoh what he is about to do." Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. The 7 good kine are 7 years, and the 7 good ears are 7 years. The dream is one. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. And the 17 and ill favored kind that come up
up them 7 years, and the 7 empty years blessed with the east one shall be 7 years of famine. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada Tuanku Fir'aun, Allah telah memperlihatkan kepada Tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. These the things which I have spoke unto Pharaoh, what God is about to do, he saw unto Pharaoh. Ketahuilah Tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Behold, there come 7 years of great plenty throughout all the land of Egypt. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelak itu mengurus keringkan negeri itu. And there shall arise after them 7 years of famine, and all the plenty shall be forgotten in the land of Egypt, and the famine shall consume the land. Sesudah itu akan tidak ada kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu, and the plenty shall not be known in the land by reason of that famine following, for it shall be very grievous. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi oleh Tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah, dan Allah akan segera melakukannya. And for that the dream was trouble unto Pharaoh, which it is because the things is established by God, and God will surely bring it to pass. Oleh sebab itu, baiklah Tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Nor let Pharaoh look out a man discreet and wise and set him over the land of Egypt. Baiklah juga Tuanku Fir'aun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Let Pharaoh do this, and let him appoint officer over the land, and take up the 5th part of the land of Egypt in the 7 plenteous years. Mereka akan mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun yang baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa Tuanku Fir'aun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. And let them gather all the food of those good years that come, and lay up corn under the hand of Pharaoh, and let them keep food in the cities. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan jadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. And that food shall be for store to the land against the 7 years of famine, which shall be in the land of Egypt, and that the land perish not through the famine. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya, and the things was good in the eyes of Pharaoh and in the eyes of all his servants. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat seorang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? And Pharaoh said unto his servant, can we find such as a one as this is, a man in whom the Spirit of God is? Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. And Pharaoh said unto Joseph, for as much as God hath showed thee all things, there is none so discreet and wise as thou art. Engkaulah menjadi kuasa atas Tuanku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Thou shalt be over my house, and according unto the word shall all my people be ruled. Only in the throne will I be greater than you. Selanjutnya Fir'aun berkata pada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. And Pharaoh said unto Joseph, see, I have set thee over all
the land of Egypt. Sesudah itu, Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. And Pharaoh took off his rings from his hand and put it upon Joseph's hands and arrayed him in vesture of fine linen and put a gold chain about his neck. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf. Hormat, demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. And he made him to ride in the second chariot which he had, and they carried before him bow the knee, and he had him rule over all the land of Egypt. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, akulah Fir'aun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang bergerak di seluruh tanah Mesir. And Pharaoh said unto Joseph, I am Pharaoh, and without thee shall no man lift up his hand or foot in all the land of Egypt. Lalu Fir'aun menamai Yusuf Sahnat Peniah serta memberikan Asnat anak Potifera imam di On kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. And Pharaoh called Joseph name Septanio, and he gave him to wife Asenat, the daughter of Potiphera, priest of On, and Joseph went out over all the land of Egypt. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. And Joseph was 30 years old when he stood before Pharaoh, king of Egypt. And Joseph out from the prince of Pharaoh and went through all the land of Egypt. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. And it 7 plenteous years the earth brought forth by handsful. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. And he gathered up all the foods of the 7 years which were in the land of Egypt, and laid up the food in the cities, and the food of the field which was round about every city, laid he up in the same. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. And Joseph gathered corn as the sand of the sea, very much until he left numbering, for it was without number. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera imam di On. And unto Joseph were born 2 sons before the years of famine came, with Asenat the daughter of Potiphar priest of On bare unto him. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. And Joseph called the name of the firstborn Manasseh, for God said he had made me forget all my toil and all my father's house. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Ephraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. And the name of the second called he Ephraim, for God had caused me to be fruitful in the land of my affliction. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, and the 7 years of plenteous that was in the land of Egypt, wherein mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri ada roti. And the 7 years of the earth began to come according as he said,
And the dearth was in all land, but in all of Egypt there was bread. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat teriak meminta roti kepada Fir'aun, berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. And when all the land of Egypt was famished, the people cried to Pharaoh for bread. And Pharaoh said unto all the Egyptians, go unto Joseph, what he said to you do. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. And the famine was over all the face of the earth, and Joseph opened all the storehouse and sold out unto the Egyptian, and the famine was sore in the land of Egypt. Juga di seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu dari seluruh bumi. And all country come into Egypt of Joseph for to buy corn, because that the famine was so sure in all land.